Nous lisons. 함께 읽도록 하겠습니다. Si ton frère a péché, va et reprends celle à celle. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux sera semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. Touché de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ses serviteurs trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et les serrait à la gorge en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et les suppliait, disant, prends patience envers moi et je te paierai. Mais lui ne voulut pas, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, le méchant serviteur, je t'avais remis en entièreté ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors, la Bible parle du pardon comme un acte par lequel Dieu remet et oublie les péchés de l'homme en réponse à sa foi en l'œuvre expiatoire de Jésus. Cette définition est uniquement par rapport au salut. 성경 말씀에서 용서는 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 죄 사함을 받아 주님께서 우리의 죄를 더 이상 기억하지 않으시고 회복하여 주신다는 것입니다. 이 용서는 바로 구원과 연관이 있습니다. Mais dans un sens large, nous pouvons aussi comprendre le pardon comme étant le fait de ne pas tenir rigueur à la faute de quelqu'un, le fait de supporter une autre personne, de tolérer la faute d'une autre personne ou esquiser tel comportement ou ne pas sanctionner une erreur qui est venue de la part
d'un prochain vis-à-vis de nous. C'est-à-dire on essaye de tolérer les prochains, on essaye de les supporter par rapport à ses erreurs. 또한 용서는 상대방이 저지른 잘못에 대하여 원망하지 않고 그 사람의 실수를 용인하고 참고 견디며 용서하는 것이며 그 잘못에 의해 그 사람이 규칙을 위반하였다고 여기며 벌하지 않는 것입니다. 즉 계속적으로 참고 견디며 용인하는 것입니다. Le pardon est une notion très importante que nous sommes non pas seulement appelés à connaître comme une simple information, mais aussi vraiment surtout l'appliquer dans notre vie quotidienne de chaque jour. 용서는 우리가 단순히 아는 지식에서 그치는 것이 아니라 무엇보다 진정으로 실천을 하고 매일매일 우리 삶 가운데 실천해야 하는 것입니다. Les sujets sur le pardon, lorsque nous lisons la Bible, est l'un des sujets sur lesquels Jésus-Christ avait beaucoup insisté. 용서는 예수님께서 실천하라고 강조하신 중요한 주제 중 하나입니다. Et dans la Bible, le pardon est toujours conjointement lié à l'amour. Parfois, il est présenté comme une réponse, une conséquence de l'amour. Nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 3:7, la Bible dit l'amour pardonne tout. Donc, il là, c'est l'amour. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout et supporte tout. Donc, le pardon est lié conjointement à l'amour. C'est une conséquence de l'amour. 용서는 사랑과 언제나 관련이 있습니다. 긴밀하게 연관되어 있습니다. 그리고 성경에서 용서를 사랑의 결과로 보여주기도 합니다. 고린도전서 13장 7절 말씀을 살펴보면 사랑은 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견딘다고 기록되어 있습니다. Le pardon est à la base même de notre salut. Parce que n'eût été le pardon, l'homme pécheur que nous sommes, nous ne pouvions pas approcher Dieu. C'est à cause du pardon, grâce au pardon de Dieu, que nous pouvons maintenant approcher le Seigneur. Et il continue à nous pardonner chaque jour jusqu'aujourd'hui. 용서는 구원의 기초라고 할 수 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 우리의 죄를 용서하지 않으셨더라면 우리는 구원을 받을 수 없었을 것이기 때문입니다. 그리고 주님께서는 우리가 크리스천의 삶을 살아갈 때 매일매일 용서하십니다. Et Dieu, nous ayant créés à son image, comme le pardon se retrouve dans la nature, dans la vie même de Dieu, Dieu ayant créé l'homme à son image, Dieu voulait que l'homme puisse perpétuer son œuvre sur la terre. C'est pourquoi Dieu a voulu enseigner l'homme cette pensée de pardon afin que l'homme puisse agir comme lui et vivre comme lui sur la terre. 주님께서는 우리를 주님의 형상대로 그리고 주님을 닮은 모습으로 만드셨습니다. 주님의 모습 가운데는 용서하는 마음이 있는데 우리가 주님께서 주신 사명을 이 땅에서 감당하고 즉 용서하며 살아가기를 바라시며 우리를 가르치시고 우리를 교훈을 주셨습니다. Alors ceci va nous permettre à exploiter la portion des Écritures que nous venons de lire. Nous voyons Jésus-Christ enseigner au travers d'une parabole et au travers de la question de Paul, de Pierre. Il essaie d'enseigner sur le pardon. 그래서 오늘 본문 말씀을 통해 예수님께서 용서와 관련된 비유를 들어 베드로의 질문에 답하고 있습니다. Tout a commencé par la réponse de Jésus, l'enseignement de Jésus sur la manière de régler les différends, de régler les problèmes entre frères et sœurs à l'église. Selon Jésus, il y a toute une procédure à respecter lorsque vous êtes offensé, lorsque un frère ou une sœur vous a offensé. Et des fois, nous pensons qu'il arrive tout simplement que nous ayons raison, que cela nous donne accès ou bien cela nous donne le pouvoir d'agir comme nous voulons tout simplement parce que nous avons raison. 먼저 교회 안에서 형제 간의 분쟁을 해결하는 방법, 문제들을 해결하는 방법에 대해서 말씀을 하십니다. 우리가 모욕을 당했을 때 어떤 자매나 형제로부터 상처를 받았을 때에 예수님께서는 우리가 지켜야 할 사항들을 알려주십니다. 우리는 때때로 우리가 원하는 방식으로 상대를 대하기 위해서 어떤 우리가 옳았을 때 그렇게 대하고자 하는 생각들을 갖고 있습니다. Mais Jésus, lui, ne réfléchit pas de cette manière.
Il ne nous autorise pas la simple fait que nous ayons raison, que nous pouvons traiter nos frères et sœurs comme nous voulons. Le cœur de l'homme est orgueilleux et ne supporte pas l'humiliation. L'homme n'aime pas perdre en réalité. Il vit dans ses rapports avec les autres comme s'il était dans un perpétuel duel qu'il cherche à remporter. Mais Dieu, lui, ne voit pas les choses de cette manière. 그러나 예수님의 시각은 매우 다릅니다. 예수님께서는 우리한테 이토록 행동하지 말라고 하십니다. 아무리 우리가 옳다고 생각을 할지라도 우리가 옳은 대로 우리의 마음대로 행동해서는 안 된다고 강조하고 계십니다. 사람의 마음은 자랑하는 것을 좋아하고 창피당하는 것을 견디지 못합니다. 지는 것을 싫어하죠. 사람은 끊임없이 다른 사람들과 경쟁하여 이기기를 원하지만 주님께서는 이러한 사람의 모습을 다른 시각으로 보고 계십니다. Et nous pouvons remarquer ce cœur orgueilleux, ce cœur qui veut à tout prix remporter auprès de Pierre. Au travers de sa question, on peut les remarquer. 그리고 우리는 베드로의 질문을 통해서 이러한 사람의 마음을 다시 한번 볼 수 있습니다. 베드로의 마음은 오만 가운데 거하고 있었습니다. Pour Pierre, les trois dimensions dans lesquelles Jésus-Christ a parlé, en fait, c'est trop pour lui. C'est un long procédé parce que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un pêche contre toi, tu commences d'abord à le voir toi-même pour essayer de régler. Et s'il n'écoute pas, vous appelez une autre personne, vous le voyez. Et s'il n'écoute pas, vous allez à l'église. Alors Pierre, il essaie de voir ça comme une longue procédure. C'est pourquoi, oui, vous pouvez d'abord interpréter. 그러나 베드로에게 있어서 예수님께서 말씀하신 이 3차원, 즉 나 자신 두세 사람 교회에 대한 이 말씀은 매우 지키기 어려운 말씀이었습니다. 상대방이 나에게 잘못을 했을 때 먼저 다가가고, 만약에 그가 듣지 않았을 때 다른 사람을 불러서 다시 한번 다가가고, 또 듣지 않았을 때 교회를 통해서 또 다가가라는 그 말씀은 너무나도 긴 사항이었고 지키기 어려운 부분이었습니다. Le cœur de l'homme a vite besoin de sanctionner le mal. Il n'aime pas supporter l'humiliation. Il y a les gens qui aiment parler français, ils disent il a touché à ma personnalité, il a touché à mon intégrité morale, il a touché, ici il ne pouvait pas toucher. Et c'est ça, ce cœur de l'homme, l'orgueil. Et on veut à tout prix, on sait ça, diminuer, on veut à tout prix réprimander l'autre. C'est pourquoi quand Jésus-Christ a annoncé son arrestation, et Pierre lui commençait déjà à se préparer. Il dit mais comment lui, à un certain moment donné, il a appelé Jésus de côté. La Bible dit que Pierre a isolé Jésus. 인간의 마음은 악을 굉장히 싫어합니다. 만약에 누군가가 나에게 잘못을 저질렀을 때에는 무조건 벌하고자 하는 마음을 갖고 있습니다. 오만한 마음을 갖고 있죠. 불어에서 프랑스어에서는 뭐 나의 인격을 공격했어, 모독했어 라는 그런 표현들이 있습니다. 이처럼 인간은 이러한 악들을 매우 싫어하고 어떻게든 해결해 나가고자 하는 마음이 있습니다. 베드로도 마찬가지였습니다. 예수님께서 잡히시던 날 밤에 베드로가 예수님을 붙잡으러 온 사람의 귀를 자를 모습을 볼 수 있는데 이때도 이 붙잡히시게 될 사실을 알고 베드로는 이미 방어할 생각을 하고 준비했다고 할 수 있습니다. Alors, cet exemple que je vais donner, ce n'est pas ici. Pierre a isolé Jésus. Quand Jésus dit que je vais être arrêté, ça n'a pas passé. Mais comment quelqu'un comme toi, tu peux laisser qu'on t'arrête seulement avec facilité? La Bible dit que Pierre a isolé Jésus. Il commençait à faire à Jésus de la morale. 베드로는 예수님께서 곧 잡히시게 될 거라는 말씀을 전하였을 때에 어떻게 당신과 같은 사람이 붙잡힐 수 있단 말입니까? 그걸 쉽게 붙잡힐 수 있단 말입니까? 라고 생각을 하며 좀 다른 길을 가기 시작했습니다. Et moi-même, je m'imagine cette morale-là, comment est-ce que Pierre commençait à dire à Jésus, il dit, écoute, toi tu ne dois pas te sous-estimer. Quand des personnes, des grands comme nous, on a laissé nos femmes et nos enfants pour te suivre. C'est parce qu'on a vu en toi que tu es puissant, tu es une grande personne. Mais comment tu peux laisser seulement qu'on t'arrête comme ça?
당신 스스로 과소평가하지 마십시오. 우리처럼 큰 사람들이 우리의 자녀들, 우리의 와이프를 버리고 당신을 따랐는데 어떻게 그렇게 말씀하실 수 있단 말입니까? 라는 생각을 했을 수도 있습니다. Mais Jésus a dit à Pierre, les pensées qui t'animent là, ce ne sont pas les pensées de Dieu. C'est le diable qui est derrière toi. 그러나 예수님께서는 베드로에게 이렇게 말씀하시죠. 네가 갖고 있는 생각은 하나님이 주신 생각이 아니라 사단이 준 생각이다 라고 말을 합니다. Parce que c'était une pensée qui voulait empêcher Jésus de ne pas aller à la croix. 왜냐하면 이 베드로의 생각은 바로 예수님의 십자가 사역을 방해하는 그런 생각이었기 때문입니다. Alors, quand Jésus parlait de ces choses, c'est pourquoi Pierre s'est muni même du couteau. Et quand on est venu arrêter Jésus, tout justement, il a coupé l'oreille. 그래서 이 베드로는 바로 예수님께서 붙잡히시던 날 밤에 그 한 붙잡히던 사람이 예수님의 귀를 예수님을 이렇게 붙잡으려고 할 때 베드로는 바로 그 사람의 귀를 잘랐던 것입니다. Parce que pour lui, il vit dans la loi œil pour œil, dent pour dent. 왜냐하면 베드로는 그 자신만의 그런 생각들 가운데서 그 규칙들 가운데서 살아가고 있었기 때문입니다. Alors je reviens ici. Bon, en réalité, la question de Pierre qui avait posé à Jésus, ce n'était pas dans le but de savoir vraiment combien de fois on doit pardonner. Mais si je peux reformuler cette question d'une autre manière, Pierre voulait savoir, bon, à quand je vais maintenant réagir, à quand je vais punir le mal. Parce que, bon, quand tu vas parler, il faut supporter. À quand sera mon tour, jusqu'à quel niveau je vais supporter. 이 베드로가 예수님께 한 질문은 언제 얼마나 용서를 해야 하며 얼마나 인내를 해야 하며 그러한 질문들이 아니라 오히려 다른 입장에서 보았을 때 베드로가 한 질문은 언제 반응을 해야 하며 언제 내가 나가서고 나의 차례가 될 수 있는지에 대한 질문이었을 것입니다. Il voulait autrement dire à Jésus, bon, quand est-ce que tu m'autorises alors de frapper? Quand est-ce que tu m'autorises alors moi aussi de réagir mal? 나에게 잘못을 행한 자에게 언제 나도 악을 행할 수 있으며 언제 내가 나설 수 있습니까? 라는 그런 질문에 더 해당이 됐을 것입니다. Mais lorsqu'on essaie de voir la réponse de Jésus, apparemment Pierre était déçu. Apparemment Pierre était déçu parce que le tour dont Pierre voulait savoir quand est-ce que son tour arrivera, selon la réponse de Jésus, finalement ce tour n'y arrivera jamais. 그러나 베드로는 예수님의 답변에 매우 실망을 했을 것입니다. 베드로는 어떤 차례에 대해서 그 답변을 듣고 싶었지만 예수님께서는 너의 차례는 오지 않을 것이다 라는 답변을 주셨기 때문입니다. C'est pourquoi Jésus illustre directement la parabole d'un roi qui voulait rendre compte à ses serviteurs et au finish, ce roi-là a voulu perdre ses droits les plus légitimes. 그리고 바로 예수님께서는 한 비유를 드시는데 주인이 종들과 결산하려고 하는 그런 비유를 드시면서 그 주인이 자신의 자산이지만 자신의 정당한 권한을 버리는 그런 비유를 드십니다. Et ce roi-là dit à l'autre serviteur, comme moi j'avais perdu, est-ce que toi aussi tu ne pouvais pas perdre? 그리고 그 본문 말씀 뒤편에 보면 이 주인은 이렇게 말씀하시죠. 내가 너의 빚을 탕감하였는데 너도 그럴 수 있지 않았더냐라고 말씀을 하십니다. C'est ici que cette notion de pardon me semblait très difficile parce que selon la réponse de Jésus, c'est-à-dire qu'il faut accepter de perdre. Finalement, il n'y a pas un moment où Jésus te refuse toi aussi de répliquer. 그렇기 때문에 이 용서라는 것이 매우 어려운 것이라고 볼 수 있습니다. 왜냐하면 끝없이 용서를 해야 하고 한 번도 내 차례가 주어지지 않으며 계속적으로 용서를 해야 되는 것이기 때문입니다. Alors, c'est ce qui nous pousse à relever quelques points. Je pense 6 ou 7 points que j'ai relevés de ces versets sur le pardon. 그래서 저는 여러분과 함께 앞으로의 이 구절들을 통해서 용서에 대해서 더 깊이 있게 나누고 싶습니다. La première raison, c'est que l'homme doit pardonner selon la mesure de pardon de Dieu. 첫 번째로는 하나님께서 우리를 용서하신 것처럼 인간도 타인을 용서해야 한다는 것입니다. Dans Matthieu 18, 32 à 33, 마태복음 18장 32절 33절 말씀. le maître a dit
Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai pitié de toi? 악한 종아, 네가 빌기에 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐. Dans Ephésiens 4:32, 에베소서 4장 32절 말씀. le maître voulait que les serviteurs, oui, dans Ephésiens 4:32, il est dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. Donc nous devons pardonner selon la mesure du pardon de Dieu. Donc nous devons faire aux autres exactement ce que Dieu fait pour nous. 즉 하나님께서 우리를 용서하신 것처럼 우리도 상대방을 용서해야 된다는 것입니다. 하나님께서 우리에게 행하신 그대로 우리도 이웃에게 행해야 된다는 것입니다. C'est de cette manière-là que nous devons accorder le pardon. 바로 이러한 방식으로 우리는 상대방을 용서해야 합니다. Et la question ici est de réfléchir comment est-ce que Dieu nous a pardonné. 그렇다면 여기서 하나님께서 어떠한 방법으로 우리를 용서하셨는지를 생각해 볼 필요가 있습니다. Dieu nous a pardonné de tout son cœur. 하나님께서는 우리를 온 마음을 다하여 용서하셨습니다. Il a oublié, il ne se souvient plus de nos péchés. 우리의 죄악들을 모두 잊으시고 다시는 기억하지 않으십니다. C'est pourquoi le thème ici est pardonné de tout son cœur. 그렇기 때문에 오늘 제가 여러분과 나누는 주제의 제목은 온 마음을 다하여 용서하라라는 것입니다. Il y a une pensée qui est sous-entendue là-bas, c'est-à-dire on peut pardonner mais pas de tout son cœur. 우리는 용서할 수는 있겠지만 온 마음을 다하여 용서하기는 쉽지 않습니다. Parce que Jésus dit c'est de cette manière que mon Père traitera tout celui qui ne pardonnera pas de tout son cœur. C'est-à-dire il y a des pardons semblants. 즉 용서하는 척을 하는 사람들이 있습니다. 그러나 하나님께서는 진정으로 용서하지 않는 사람들에게 똑같이 대한다고 말씀하셨습니다. Des pseudo-pardons. On a fait semblant de pardonner mais en réalité on n'a pas pardonné. 우리가 용서하는 척을 했을 수는 있겠지만 내면으로는 진심으로 용서를 하지 않았을 수도 있습니다. C'est pourquoi nous devons tout faire pour pardonner à la mesure de Dieu. Le péché le plus grand, c'est le péché que Dieu nous a pardonné. C'est-à-dire, il n'existe pas sur cette terre un péché où on peut dire que c'est vraiment plus grand, où on ne peut pas arriver à pardonner. 우리의 죄악은 그 어떠한 죄악보다 크기 때문에 이러한 죄악을 용서하신 하나님께서 우리의 죄악을 용서하신 것처럼 우리는 그 모든 다른 사람들의 허물이나 잘못을 용서해야 한다는 것입니다. Comme nous devons pardonner à la mesure de Dieu, ceci m'amène au deuxième point où j'ai dit, seul Dieu peut nous accorder cette capacité de pardonner. 그리고 두 번째로 여러분과 나누고자 하는 것은 하나님께서 우리를 용서하신 것처럼 하나님께서는 우리에게 그 용서할 수 있는 능력을 부어주십니다. Il y a des moments où le pardon semble être difficile pour nous. On n'y arrive pas à accorder le pardon. Mais on ne doit pas essayer de le faire de nous-mêmes. Seul Dieu peut nous accorder cette capacité. 때로는 정말로 용서하기 힘든 상황들이 있고 용서하기가 정말 어려운 상황들이 있습니다. 그럴 때 우리가 우리 스스로 용서하려고 하는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 용서할 수 있는 마음을 주시기를 간구해야 합니다. Dans nos prières, il y a surtout moi j'ai évolué dans une église pentecôtiste où les dons spirituels occupent une place principale. Et tu vas voir, lorsque les gens prient, et tout le monde essaye de demander les dons spirituels, les manifestations spirituelles. Mais il n'y a pas les gens qui demandent les fruits de l'esprit. 제가 그 사역했던 교회에는 이 중보의 은사를 가지고 계신 분들이 많습니다. 이 기도 제목들을 보면 어떤 영적인 은사를 구하는 사람들은 있지만 그 외에 어떤 삶의 열매에 대해서 구하는 사람들은 없습니다. Vous allez voir, quand on a cité les dons spirituels, on en a cité 9. Et quand on a cité les fruits de l'esprit, il y en a aussi 9. C'est que chaque fruit, don spirituel, correspond à un fruit de l'esprit. Parce que si tu as les dons spirituels et que tu n'as pas les fruits de l'esprit, cela te conduit à l'orgueil.
9가지 영적인 그런 성령의 열매가 있습니다. 그런데 이러한 9가지 열매가 있음에도 우리의 삶 가운데 그런 열매가 없으면은 은사가 있음에도 삶 가운데 열매가 없으면은 그것은 좋다고 볼 수만은 없습니다. Nous devons nous incliner chaque soir, non pas seulement dans nos prières, demander pardon à Dieu, mais demander aussi à Dieu de nous accorder la capacité de pardonner les autres. Dire à Dieu qu'à ce point je n'arrive pas, tel m'a fait le mal mais je n'arrive pas, mais seul toi tu peux me donner cette capacité-là de pardonner mon prochain. 우리는 매일 밤마다 주님 앞에 무릎을 꿇고 용서를 구하며 또한 상대가 나에게 저지른 죄악들에 대해서 잘못들에 대해서 내가 용서할 수 있는 능력을 구해야 하는 것입니다. 내 스스로는 할 수 없지만 하나님께서 그 용서할 수 있는 마음을 달라고 그렇게 간구해야 하는 것입니다. Pourquoi j'ai dit que les pardons, nous devons demander la capacité à Dieu, il y a des pardons qui sont difficiles. Cela me pousse à parler de mon troisième point où j'ai dit, plus le mal est profond, plus la blessure est grande et le pardon devient difficile. 우리가 용서할 수 없는 용서할 수 없는 상황들이 있습니다. 우리가 상처를 깊이 있게 엄청 많이 받았을 때에는 이렇게 용서하기가 쉽지 않을 때가 있습니다. 왜냐하면 악이 크면 클수록 상처가 깊기 때문입니다. Plus l'humiliation était profonde, il y a un grand trou qui s'est creusé et pour remonter de ce trou-là, ça devient difficile. C'est pourquoi dans notre parabole, le Seigneur Jésus a insisté sur la valeur de l'argent. Ce que le maître a pardonné, c'était 10 talents. Mais il a parlé de 100 deniers pour l'autre. Il a insisté sur la valeur de l'argent. La valeur de l'argent ici, c'est comme une dette. C'est ça, les péchés. C'est ce que le maître a remis à son serviteur. 죄악이 매우 커서 매우 크면 그 죄악에 대해서 상처를 받게 되고 그 상처가 깊어짐으로써 용서하기가 매우 어려워집니다. 동굴 속에 빠져들게 되죠. 그렇기 때문에 예수님께서는 하나의 비유를 들어서 이 비유를 통해서 하나님의 메시지를 설명하십니다. 이 비유는 바로 데나리온, 돈의 가치를 측정하여서 설명을 하는 그 비유인데 이 비유를 통해서 우리는 그 빚이 바로 우리의 죄악이며 그것이 얼마나 큰지에 대해서 살펴볼 수 있습니다. Selon un simple calcul que j'ai fait, le maître a pardonné plus de 600 000 fois que les compagnons, que les serviteurs ne pouvaient le faire à son compagnon. 이 비유에 따라서 계산을 해보았을 때에 주인이 종의 빚을 탕감한 그 수치는 종이 그 동료의 빚을 탕감한 수치보다 60만 배 많다는 것을 볼 수 있습니다. Plus de 600 000 fois. 60만 배보다 높습니다. C'est-à-dire, j'ai fait un petit calcul, un talent vaut 6 000 deniers. 계산을 해보았는데요. 1달란트는 6천 데나리온입니다. Et 10 talents vaut 60 millions de deniers. 그렇다면 10달란트는 6억 데나리온이죠. Et de nos jours, si je vais rendre ça avec la monnaie de nos jours, les 10 talents là représentent 240 millions d'euros. 그렇다면 오늘날의 그런 가치로 계산해 보았을 때에 10달란트는 거의 2억 4천 유로입니다. 240 millions d'euros, c'est que le maître avait pardonné. 그것이 바로 주인이 종을 용서하였던 가치입니다. 2억 4천 유로입니다. Mais la dette dont lui il est allé emprisonner son frère, 100 deniers représente 400 euros. 그러나 그 주인의 종이 동료를 이제 감옥에 가둬놓는 그 가치는 100데나리온, 즉 400유로입니다. Voyez qu'on lui a pardonné 240 millions d'euros, mais lui, il n'a pas réussi à pardonner pour 400 euros. 2억 4천 유로를 용서하였는데 이 종은 400유로를 용서하지 못했습니다. C'était pour illustrer bien que j'ai dit que nous devons pardonner à la mesure de Dieu, mais on n'atteindra jamais cette mesure parce que ce que Dieu nous pardonne est toujours plus grand que ce qu'il nous demande de faire pour les autres. 우리는 즉 하나님께서 우리를 용서하신 것처럼 이웃을 용서해야 되는데 이러한 우리는 죄악에 대한 이 계산이
확실하지 않을 때가 있습니다. 그러나 하나님께서는 우리에게 가장 크게 용서하신 분이시기 때문에 우리는 하나님의 용서하심에 따라서 상대방을 용서해야 합니다. Ce qui nous demande de faire des autres est plus facile. 오히려 하나님께서 말씀하시는 이 말씀, 즉 이웃을 용서하라는 그 말씀은 더 쉬운 말씀일 수도 있습니다. Celui qui nous a beaucoup plus supporté, c'est lui. 하나님께서는 우리를 진정으로 인내하시고 우리를 받아들이셨습니다. C'est pourquoi le quatrième point, j'ai dit ceci. Nous devons reconnaître que le pardon n'est pas facile à accorder, bien qu'il est facile à enseigner. 그래서 저는 네 번째 부분을 여러분과 나누고 싶은데 우리가 용서하라고 권면하는 것은 쉽지만 우리가 직접 실천하는 것은 매우 어렵다는 사실을 나누고자 합니다. Chacun de nous a une expérience de manque de pardon. Si nous disons que le pardon est facile à accorder, nous sommes des menteurs. 우리는 다 용서하기 힘들었던 상황, 용서하지 못한 상황이 있었을 것입니다. 그러면서 용서는 쉽다라고 말할 수는 없겠죠. Et c'est pourquoi le vrai pardon biblique que la Bible nous enseigne, c'est pas un pardon ordinaire. C'est un pardon qui est extraordinaire. Et ce pardon-là ne peut être accordé que par des hommes et des femmes anormaux, des hommes et des femmes qui ont perdu le vrai sens de l'humanité. 그렇기 때문에 말씀에서 성경에서 말하는 이 용서는 그저 일반적인 용서가 아닙니다. 예외적인 용서지요. 이러한 용서를 하는 형제 자매분들은 일반적인 사람들이 아니라 예외적인 사람, 즉 이 세상에서의 그런 어떤 도덕이나 가치 같은 거를 다 내려놓은 사람이라고 할 수 있습니다. C'est un pardon qui est très difficile. Je vais vous donner un exemple. 이 용서는 매우 어렵습니다. 하나의 예를 여러분과 들고자 합니다. Il y a une femme qui, plus tard dans sa vie, est devenue servante de Dieu, prédicatrice de l'évangile. 여성 선교사분, 그 말씀을 전하시는 선교사분이 있습니다. 나중에 그렇게 되셨는데요. Cet exemple ne se trouve pas là-bas, j'avais seulement écrit exemple. C'est pourquoi je vais parler lentement pour aussi interpréter. Cette femme-là, lorsqu'ils étaient à la période des nazis, de la guerre mondiale, ils étaient prisonniers en Allemagne. 그 나치 정권 당시에 이 여성분의 가족은 독일의 한 감옥에 갇혀 있었습니다. Tellement qu'ils étaient maltraités avec sa famille et elle avait sa petite sœur qui avait 2 ou 3 ans qui avait atteint la tuberculose parce que la vie était tellement difficile. 삶이 매우 고독했습니다. 학대를 많이 당했고 그래가지고 2-3살 된 어린 여동생이 치명적인 질병에 걸렸습니다. Et par l'amour du père, comme le papa voulait toujours avoir l'enfant avec lui, consoler l'enfant, et le papa aussi a fini par attraper la tuberculose parce que la vie était tellement difficile. 그래가지고 이 아버지는 이 딸을 너무나 사랑하는 나머지 같이 계속 지켜주고 사랑하고 함께하려고 하다가 같이 그 질병에 걸리게 되었습니다. Sa petite sœur de 3 ans toussait à tout moment dans la nuit. Il toussait à chaque fois. 폐결핵으로 인해서 밤마다 매일 기침을 했죠. 이 어린 여동생은. Et une nuit dans l'hiver, pendant qu'il faisait très froid, 그리고 어느 날 매우 추운 겨울이었는데 la petite sœur continuait à tousser, elle toussait, elle toussait. 그 밤에도 계속 기침을 했습니다. Et il y a un militaire qui est sorti. 그리고 한 그 군인이 나왔었죠. Le militaire a dit finalement, on ne doit pas dormir à cause de vous. Et il a piétiné la petite sœur avec ses bottines. 그리고 그 군인이 나와서 너 때문에 내가 잠을 자지 못한다 하고 작은 여동생을 밟았습니다. Et l'enfant qui n'était pas en bonne santé, quand on le piétine comme ça, l'enfant n'a pas pu résister, elle est morte. 그런데 이렇게 아픈 이 아이에게 이렇게 막 밟으면 이 아이는 당연히 견디지 못하고 그래서 결국 사망하게 되었습니다. Quelques semaines après, comme le père aussi avait attrapé la tuberculose, le père aussi continuait à tousser toute la nuit. 그리고 또 시간이 지나서 아버지도 결국 이 병 때문에 밤마다 기침을 하게 되었습니다. Et le même militaire est venu encore, il a frappé le père cette nuit-là. Le papa aussi est décédé. 그리고 그때 또 군인이 와가지고 계속 이 아버지를 학대하고 때려서 결국 사망하게 되었습니다. Alors les Alliés sont venus jusqu'à ce qu'ils étaient libérés. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette femme-là, le Seigneur lui a appelé
elle est devenue servante de Dieu. 그리고 2차 대전 후에 결과적으로 이 여성분은 이 해방 후 하나님의 그 종이 되기로 결단하게 되었습니다. La femme se retrouve quelque part dans une église en Angleterre en train de prêcher. On lui avait invité et c'est tout ces jours-là elle parlait sur le pardon. 그리고 한 영국 교회에서 말씀을 전하게 되었는데 이 가족에 대해서 말씀을 전하게 되었습니다. La femme a prêché, elle a parlé du pardon, comment est-ce que nous devons pardonner de tout notre cœur. 그리고 그 용서에 대해서 계속적으로 말씀을 전하셨는데 어떻게 온 마음을 다해서 용서를 해야 하는지에 대해서 전하였습니다. Le message était trop touchant. 이 메시지는 이 말씀은 매우 깊이 있게 감동을 시켰고 Beaucoup de personnes ont pleuré et ils ont fini par pardonner. 그리고 이 감동으로 인해서 많은 사람들은 눈물을 흘리고 또 용서를 할 수 있는 마음을 갖게 되었습니다. À la fin du culte, le pasteur de l'église a annoncé que notre prédicatrice va se tenir à la porte pour saluer les fidèles parce que c'est un culte pas grand de 100 personnes comme notre culte francophone comme ça. 그 작은 한 100명 정도 되는 교회에 성도들이 있는 교회였기 때문에 예배가 마치고 나서 그 여성분은 이 대문 앞에서 이제 한 분 한 분에게 인사를 전하기로 전하게 해달라고 이제 다른 사람들이 요청하였습니다. Et la femme s'est tenue à la porte, elle commençait à saluer les gens. 그래서 여성분은 계속 그 문에서 한 분 한 분 인사를 드리고 또 인사를 드렸습니다. Arrivé au milieu, la femme retrouve une personne qui lui tend la main. 근데 시간이 지나서 어떤 분이 오셨는데 손을 꽉 잡은 분이 있으셨습니다. Et quand la femme a regardé cette personne, la femme a directement reconnu ses militaires. 그런데 여성분이 이분의 얼굴을 딱 보았는데 바로 그 군인이었습니다. Qui avait tué sa petite sœur et son père. 자신의 여동생을 죽이고 자신의 아버지를 죽였던 그 군인이었던 것입니다. Les militaires avaient tendu la main comme ça. 그 군인이 손을 내밀었습니다. Et la femme, elle avait retiré sa main. 그런데 그 여성분은 손을 뒤로 숨겼습니다. Elle regardait les militaires. 그리고 군인을 쳐다보았습니다. La femme a dit, elle avait trop mal. 그 여성분이 말씀을 하셨죠. 정말 아픕니다. Toute cette image-là est revenue dans sa tête. 그때 그 모든 사건이 다시 기억하게 된 것입니다. Il y a la douleur, il y a la partie humaine qui s'est levée. 그 인간적인 모습, 너무나도 큰 고통이 다시 찾아온 것이죠. Et de l'autre côté, il y a le Saint-Esprit qui lui rappelait le message qu'il venait de prêcher. 그러나 다른 한편에는 성령님께서 방금 전했던 그 말씀, 용서의 말씀을 기억하게 하셨습니다. Elle était divisée en elle-même. 그 마음 가운데는 두 가지로 분리되었다고 할 수 있죠. La lutte était tellement forte dans son intérieur. 한편으로는 너무나도 아프고 컸을 것이며 Et pendant ce temps, c'était comme du cinéma, les gens continuaient à regarder, les gens ne comprenaient pas. 그리고 그 당시에 그 상황은 마치 영화 속의 한 장면 같았습니다. 사람들은 쳐다보지만 이해할 수가 없었습니다. Et directement, la femme a commencé à pleurer. Les gens n'arrivaient pas à comprendre la femme pleurer pourquoi. 사람들은 왜 이 여자분이 이제 울기 시작하였는데 왜 우는지 알 수가 없었습니다. Ce monsieur-là, le militaire, a pris la parole. 그래서 이 군인이 말을 하기 시작하였죠. Le militaire a dit, je sais, je connais ta douleur et ta souffrance. 저는 알고 있습니다. 당신의 그 아픔과 그 고통을 알 수 있습니다. Si tu refuses de me pardonner, soit tu refuses de me saluer. 저를 용서하는 것을 거부하거나 En quittant ces lieux, je n'irai pas faire le tapage à ton nom que non, voyez cette servante, elle a prêché sur le pardon, mais elle-même, elle n'est pas arrivée à pardonner. Je n'irai pas faire le tapage parce que je connais et je ressens la profondeur de ta douleur. 내가 나아가가지고 당신이 전했던 용서의 말씀을 전했지만 결국 나를 용서하지 못했습니다라는 그런 사실을 사람들에게 전하지는 않을 것입니다. 저는 당신의 그 아픔과 그 고통을 너무나도 크게 느꼈기 때문입니다. Si le fait que je me tiens pour toi, devant toi comme ça, pour toi c'est un scandale, mais pour moi c'est un exaucement à ma prière. 제가 이 가운데 있는 것은 당신에게는 너무나도 큰 고통이
일지 모르겠지만 저에게 있어서는 하나의 간구, 기도 제목이었습니다. Parce que juste après la guerre, j'avais donné mon cœur à Jésus. 왜냐하면 저는 전쟁이 끝나고 나서 제 마음 하나님께 드렸습니다. Et s'il y a un acte qui m'a toujours mis mal à l'aise dans ma marche avec le Seigneur, c'était cet acte-là que j'avais agi envers ta famille. 그리고 신앙생활을 하면서 가장 힘들고 가장 가로막았던 사건은 바로 제가 당신에게 행했던 그 죄악들이었습니다. J'ai déjà demandé pardon à Dieu, mais je n'arrivais pas à me pardonner moi-même parce que ma prière c'était si Dieu pouvait me faire rencontrer avec un membre de cette famille pour que je reçoive ce pardon de cette famille. 하나님께는 끝없이 용서를 구했지만 저는 계속 마음 가운데 용서를 할 수가 없었습니다. 그리고 제 기도 제목은 그 사건에 있었던 그 가족 가운데 한 구성원을 만나서 용서를 구하였을 때 그 용서를 받아주는 그런 기도 제목이었습니다. Et quand je t'ai vu, pour moi c'est l'exaucement ma prière. 그렇기 때문에 제가 당신을 만나게 된 것은 제 기도의 응답입니다. Mais peut-être pour toi c'est un scandale. 그러나 당신에게는 너무나도 고통스러운 일일 수도 있겠죠. Pour moi c'est un exaucement ma prière. 저에게는 기도의 응답입니다. Alors si tu refuses de me pardonner, il n'y a pas de problème, je m'en vais. 그렇기 때문에 저를 용서하지 못한다 할지라도 문제 없습니다. 가겠습니다. Alors quand la femme a entendu ça, 그리고 이 여성분이 이 말을 듣고 나서 tellement que l'action du Saint-Esprit était très puissante, 그 성령님의 역사하심이 매우 커서 la femme s'est jetée sur les coups du Messie. La femme a beaucoup pleuré avec le Messie ensemble. Elle a réussi quand même à pardonner le Messie. 그리고 한참 동안 이분과 함께 이분을 이렇게 손을 닿으며 계속 울면서 결과적으로는 용서를 주었습니다. Et plus tard, ils sont devenus collaborateurs dans le ministère. 그리고 훗날 두 분은 사역의 그 동반자 결국 함께 사역할 수 있는 사람들이 되었습니다. 동역자가 되었습니다. C'est pourquoi j'ai dit le pardon peut être facile à enseigner comme je l'enseigne. 그렇기 때문에 제가 말씀드렸다시피 용서는 용서하라라고 말하고 권면하는 것은 쉬울 수 있습니다. Mais à l'appliquer, ce n'est pas du tout facile. 그러나 용서를 실제로 한다는 것은 쉽지만은 Nous 않습니다. devons prier que Dieu nous donne cette capacité 하나님께 기도해야 합니다. 용서할 수 있는 마음을 달라고. de pardonner les autres. 그래서 이웃을 용서할 수 있게 해달라고 간구해야 합니다. Autrefois, quand je vous ai parlé des massacres qui se passent dans mon pays, 지난번에 저는 저희 나라에서 일어나는 그런 사건들, 학대 사건들에 대해서 말씀을 드렸습니다. bon, on peut dire que nous sommes chrétiens, on a pardonné. 그러나 우리는 크리스천입니다. 크리스천이기 때문에 용서했다고 할 수 있습니다. Mais c'est différent de celui qui a été victime directe, celui qui a vu son frère, comme cette femme, être en train de tuer, ou son père être en train de tuer. Celui qui a été victime directe, lui, il ne comprend pas comme nous comprenons. 그러나 그 자리에서 직접 가족 구성원이 학대받는 모습을 직접 경험한 사람들은 저희처럼 그 용서할 수 있습니다라고 말하기는 쉽지 않을 것입니다. Si Dieu ne lui donne pas cette capacité, il ne peut pas pardonner. 하나님께서 용서할 수 있는 능력을 주시지 않으면 그 사람은 용서할 수 없겠죠. Je m'en vais pour terminer dans cette salle. Je sais que nous sommes victimes de beaucoup de mal. 우리는 전 말씀 결론 맺고자 하는데 아마 이 가운데에는 이 많은 아픔들의 그런 피해를 본 사람들이 많을 것입니다. D'une manière ou d'une autre, chacun de nous a été peut-être victime directe d'une injustice ou bien d'une humiliation grande. 어떤 상황에서 사건을 경험했을 수도 있으며 우리가 다 좀 이해하지 못하는 힘든 사건을 경험했을 수도 있습니다. Je voulais te parler comme cette femme. Il ne faut pas faire passer cette occasion cet après-midi. 그러나 이 여성의 이런 비유처럼 이 말씀을 오늘의 이 말씀을 그저 그냥 하나의 말씀으로 듣고 그냥 넘겨서는 안 될 것입니다. Parce que c'est ici que je vais parler de mon 5e point où je dis que le pardon a deux niveaux. 이번에 이제 5번째 포인트를 여러분과 나누고자 하는데 이 5번째 포인트가 바로 용서는 이런 단계가 있다는 것입니다. Le premier niveau, c'est ce que j'ai appelé, bon, je finis, tout et puis tu vas interpréter. Le point 5. Le premier niveau, c'est ce que j'ai appelé le niveau ordinaire. C'est lorsque le pardon est demandé, c'est-à-dire
quelqu'un vous a fait du mal et il vient, il dit en tout cas je t'avais fait du mal, pardonne-moi. Et c'est ce que nous aimons. Là on fait un peu l'orgueil, on dit bon, tu vois, sinon tu avais fait vraiment du mal, et bon, comme tu as reconnu, bon, ça va, je te pardonne, c'est ce que nous aimons. Mais il y a un niveau que j'ai appelé le niveau extraordinaire, où quelqu'un t'a fait du mal, il ne reconnaît rien du tout. Et c'est toi qui dois faire les premiers pas vers lui encore pour les gagner. Parce que toi tu es chrétien. Mais c'est lui qui avait fait le mal. Mais c'est toi qui as appelé à faire les premiers pas. Il n'a pas demandé pardon. Ce pardon extraordinaire, Jésus l'a accordé à la croix. Avant même que nous puissions demander pardon, nous puissions être sauvés, il a déjà dit, Père, pardonne-les. 이 용서에 두 가지 단계가 있는데 첫 번째 단계는 일반적인 용서입니다. 일반적인 용서는 누군가 용서를 구하였을 때 하는 용서입니다. 마치 다른 사람이 와서 용서를 구합니다 했을 때 거봐 너 잘못한 거 알았지? 그래 내가 용서해 줄게 라는 차원의 어떤 오만한 인간의 모습의 용서라고 할 수 있습니다. 그러나 제가 말씀드리고자 하는 이 두 번째 용서는 예외적인 용서입니다. 상대가 자신이 잘못한 것을 모르고 용서를 구하지 않았을지라도 내가 크리스천이기 때문에 먼저 다가가고 먼저 용서해주는 그 높은 차원의 용서라고 할 수 있습니다. 이 용서는 하나님께서, 즉 예수님께서 십자가를 통해 이미 우리에게 보여주신 용서입니다. 우리가 먼저 용서를 구하고 구원받기를 구하기 전에 예수님께서 먼저 십자가에 매달리시면서 이들을 용서하여 주십시오라고 먼저 말씀하셨습니다. On t'a fait le mal, mais c'est toi qui dois faire les premiers pas. Ce n'est pas facile. Et pour finir, j'ai dit, le 7e point, 6e pour finir, j'ai dit, le pardon ne signifie pas oublier ou que l'on devient amnésique, non. Le pardon signifie, même si tu peux te souvenir, même si la mémoire peut se rappeler, mais tu empêches la mémoire d'avoir un effet négatif sur la personne ou sur toi-même. C'est ça, c'est ce que signifie le pardon. 그리고 마지막으로 이 크리스천으로서 첫 번째 이 단계를 이렇게 다가가는 그 마음을 갖고 이제 다가가는 것은 쉽지 않을 것입니다. 마지막으로 살펴볼 것은 우리가 용서를 하고 나서 완전히 그 상대방의 잘못을 까먹고 있는 것입니다. 만일 그 상대방의 잘못이 기억이 될지라도 상대방과의 이 잘못으로 인해서 부정적인 어떤 관계를 형성하지 않는 것을 의미합니다. Le pardon signifie aussi renouveler la confiance à la personne, comme Barnabas l'avait renouvelé à Marc. Un pasteur nous a prêché le dimanche passé. Marc, qui les avait quittés au premier voyage, quand il voulait les suivre, Paul a refusé. Paul a dit non. Paul, c'est un homme de principe. Il dit non, on ne peut pas aller avec lui. Mais Barnabas croyait que Marc pouvait encore faire mieux dans l'avenir. Il a renouvelé sa confiance en Marc. Et finalement, nous voyons Marc, c'est lui qui nous a écrit l'évangile de Marc. Et quand on étudie dans les problèmes synoptiques, on s'est dit qu'il se peut que Luc et Matthieu ont copié Marc. Parce que Marc, l'apôtre Pierre l'appelle mon fils. C'est lui qui a été à côté de Pierre. C'est lui qui a écrit cet évangile qui est venu de Pierre. 그리고 또 한 가지는 이 신뢰를 다시 해주는 것입니다. 지난번에 살펴본 말씀, 그 바나바와 마가의 그 말씀을 통해서 우리는 한번 이 신뢰의 재형성에 대해서 볼 수 있었습니다. 이를 통해서 마가는 마가복음을 적게 되었고 또 사도 베드로의 밑에서 또 이런 이렇게 말씀, 이 복음의 역사에 참여하게 되었습니다. Renouvelons nos confiances aux gens. Combien de fois nous disons bon, j'ai pardonné, mais moi ma confiance, je ne peux plus donner. Mais j'ai quand même pardonné, mais je ne peux plus donner la confiance. 다시 상대방을 믿어야 합니다. 나는 그 사람을 용서했지만 그 사람을 더 이상 믿을 수 없어가 아니라 상대방을 다시 믿어야 합니다. Là, c'est pas pardonner du tout. 믿지 않는다는 것은 온 마음을 다해서 용서하는 것이 아닙니다. Combien de fois on a rejeté des personnes qui pouvaient être meilleures pour nous dans l'avenir, comme Marc a été meilleur pour Pierre dans l'avenir à cause de leurs erreurs présentes.
어쩌면 우리는 살면서 많은 사람들을 내팽개쳤을 수도 있습니다. 용서를 했더라면 마가와 바나바의 그런 동역 관계처럼 우리도 그 사람들과 동역자가 될 수도 있었을 것인데 이런 상황들이 있었을 것입니다. Il y a des gens qui ont perdu des fiançailles comme ça, même les mariages. On ne veut pas donner à l'autre l'occasion d'échanger. On ne veut pas patienter les erreurs de l'autre. 그리고 배우자나 이런 약혼녀 아니면 뭐 결혼해서 다시 한번 기회를 주지 않고 그냥 잃어버린 상황들도 있었을 것입니다. Non, moi je suis un homme, je suis une femme de principe. Comme il a fait ça, c'est fini. 나는 논리적인 사람이기 때문에 나는 이런 원칙을 갖고 있기 때문에 너는 이런 잘못을 저질렀기 때문에 너는 끝이야 라고 말할 수도 있을 것입니다. Et si Dieu a appliqué ses principes vis-à-vis de toi? 그러나 하나님께서는 그것이 하나님께서 주신 원칙일까요? J'ai pris beaucoup de temps. Un parent chez nous, 네, 시간이 많이 지났습니다. au Congo, 콩고 얘기를 하시는 것 같은데 네. ses parents, il avait 2 maisons. 제 부모 얘기를 하고자 합니다. 콩고에 부모가 Il y 있었는데 a une maison dont il y avait des locataires, et ces locataires-là, l'argent que les locataires payaient, ça a aidé à scolariser les enfants, les minervales, tout ça. 그래서 이제 그 집을 세입자에게 이렇게 월세를 내어 주었던 것 같은데요. 이 월세를 통해서 얻은 그 수익금으로 교육비를 내고 한 그게 Il 있었습니다. envoyait toujours son fils aîné aller récupérer de l'argent. 그리고 마다들을 통해서 마다들에게 이 세입자들에게 돈을 걷어와라라고 했죠. Et un jour, le fils est parti là récupérer de l'argent et il est parti avec sa petite amie faire de l'ambiance avec cet argent. 그리고 그 세입자에게 돈을 걷어가지고 그 마다들이 그 돈을 갖고 여자친구와 함께 사라졌습니다. 놀러 Quand il est 갔습니다. venu, il a dit aux parents qu'il n'a pas encore donné de l'argent. 그리고 다시 돌아와가지고 그 부모에게 아직까지 그 디람을 받지 못했습니다라고 말을 했겠죠. La date passée, on voulait atteindre l'autre mois. 다음 달을 기다려야 합니다라고 말했겠죠. Les parents ont vu quelque chose d'anormal. Ils ont dit, mais d'habitude, ces locataires payent directement. 다음 달에 낸다고 했다고 합니다. 근데 이 부모들은 갑자기 이상한 생각이 들었죠. Et la 원래는 maman a 이렇게 잘 essayé 내는데. d'appeler le locataire. Le locataire dit, non, j'avais déjà donné de l'argent à tel. 그래서 엄마가 그 세입자에게 전화를 걸었는데 세입자가 이미 돈을 냈습니다라고 말을 했겠죠. La maman a appelé l'enfant. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? 그래서 엄마가 아들을 불러서 도대체 너 그 돈 갖고 뭐 한 것이냐라고 질문을 하였습니다. Et pendant que l'enfant se préparait à nier, et les locataires aussi entraient dans la parcelle. 이 마다들이 뭐 이런 어떤 핑계거리를 대고자 이렇게 생각을 하고 있을 때 이미 그 세입자가 Le 들어왔습니다. locataire dit, je lui avais remis de l'argent, il avait signé ici. 세입자가 말했죠. 여기에 사인을 했고요. 제가 돈을 줬습니다. Et l'argent, l'enfant était couvert de la honte. 그래서 이 마다들은 너무 부끄러웠습니다. Le mois prochain est venu. 다음 달이 되어서 Qui va aller prendre de l'argent? 그럼 누가 가가지고 이번에는 돈을 가져올 것인가요? D'habitude, la personne qui a l'habitude d'aller prendre de l'argent, il a abusé de la confiance, il a mangé cet argent. 이 마다들이 원래는 항상 가가지고 돈을 걷어왔는데 이미 신뢰를 잃은 상태입니다. Et le papa est venu et dit, non, plus jamais toi je ne vais plus te sentir dans cette affaire d'argent. Je ne traite plus avec toi en matière d'argent, c'est ton petit frère qui va aller récupérer cet argent. 그래서 아버지가 오셔서 너는 마다들 너는 다시는 가가지고 돈을 거둘 수 없다. 너는 이 돈 관계에 있어서는 끝이다. 이제는 너의 동생이 갈 것이다 라고 말했습니다. J'ai béni les femmes. Vous savez, nos mamans, ils ont parfois un cœur comme le cœur de Dieu. 가끔 가다가는 이 사람들은 하나님의 마음을 갖는 사람들이 있습니다. Et le matin, lorsque le petit frère voulait partir, maman appelle son mari. 그 아이들은 마치 하나님의 마음을 갖고 있는 아이들이 많습니다. 이제 그 날이 와가지고 이 아이가 엄마한테 불림 당했습니다. Il dit, celui-ci est notre fils aîné. 이분이 마다들입니다. Si on commence à responsabiliser ses petits frères, ses petites sœurs, et on les met de côté, ça risque de les détruire. 이 엄마분이 남편분에게 우리 이 마다들이 진짜 마다들입니다. 이 막내가 간다면 이 마다들의 역할이 없어지게 되고 권한도 없어지게 되는 것입니다. Il avait volé, on lui a conseillé. Est-ce qu'on ne peut pas encore lui renouveler la confiance pour voir cette fois-ci comment il va agir?
이 아이가 설령 잘못을 하였을지라도 다시 한번 기회를 줘서 신뢰를 재형성할 수 있는 기회를 줘야 되는 것이 아닙니까? Et le fils aîné là, aujourd'hui il est devenu pasteur. Il attendait la réponse du papa. Son cœur battait. Quand maman était en train de supplier auprès du père, lui son cœur battait, il attendait la réponse du papa. 그 상황에서 그 맏아들은 매우 이 가슴이 조마조마하고 떨렸을 것입니다. 어떻게 아빠가 대답을 할 것인가. 근데 그 맏아들은 훗날 목사가 되었습니다. Papa était furieux, il dit bon, ça va, cette fois-ci c'est la dernière, qu'il aille quand même. 그 아빠가 이렇게 말했죠. 그래, 마지막 기회를 줄게, 가봐. Et il dit là où il était dans la chambre, il a sauté, il dit ah. 그래서 이 맏아들은 너무 기분이 좋아가지고 침대 위로 올라가서 점프를 했습니다. Avant même que le papa, la maman prennent cette décision, lui-même il pleurait dans son cœur. Il se disait si on me donne seulement une autre occasion, je ne ferai plus ce que j'avais fait avant. 부모님께서 불러서 이런 이야기를 하시기 전에도 이미 맏아들은 마음 가운데 나에게 한 번만 다시 기회가 주어진다면 다시는 이런 짓을 안 할 텐데 라는 마음을 갖고 있었을 것입니다. Et il dit quand il est parti prendre de l'argent, désormais quand il prenait de l'argent, il ne regardait ni à gauche ni à droite, même si sa petite amie l'appelait, il ne décrochait pas le téléphone. Quand il prend de l'argent, il met dans la poche directement direction c'est la maison. 그리고 이 세입자에게 돈을 받으러 가서 양옆으로 치우치지 아니하고 전화를 받고 바로 여친이 아무리 뭐 하자고 해도 돌아서지 않고 바로 곧장 왔습니다. Et aujourd'hui il est devenu pasteur, tout simplement parce qu'on a appris à pardonner et à renouveler la confiance à la personne. 그리고 이 용서하는 법을 배우고 또한 신뢰가 재형성되는 것을 보면서 이분은 먼 훗날 목사가 되었습니다. Combien de fois nous avons éloigné de nous les personnes qui pouvaient nous faire du bien dans l'avenir à cause seulement de leurs erreurs présentes. 얼마나 많은 정도로 사람들이 우리에게 잘못을 저질렀을 때 우리가 그 사람들을 멀리했으니까 훗날 이 사람도 우리에게 선을 행할 수 있었던 사람들일 수도 있습니다. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. 기도하겠습니다. L'évangile de Jésus est basé sur le pardon. 기도가 아니라 이제 마지막 결론을 내리겠습니다. 복음은 용서에 기초합니다. Sans le pardon, nous ne serions pas sauvés. 용서 없이 우리는 구원을 받을 수가 없습니다. Jésus-Christ est venu annoncer le pardon, la rémission du péché. 예수님께서는 이 용서를 우리에게 전해주시기 위해 그리고 우리의 죄를 사하여 주시기 위해 이 땅 가운데 오셨습니다. Je vais prier, mais cet après-midi, essaie d'examiner ton cœur s'il y a encore des choses que tu n'arrives pas à pardonner. Tu peux pardonner directement si tu en as la capacité. Mais si tu n'en as pas, demande à Dieu de te donner cette capacité de pardonner. 이렇게 기도하고 싶습니다. 만약 우리에게 잘못한 사람 우리가 용서할 수 있으면 좋겠지만 용서할 수 없게 되거든 없을 그런 능력이 없다면 하나님께서 용서할 수 있는 마음을 주셔서 그 능력을 주셔서 용서할 수 있게 되기를 기도하기를 바랍니다. 그리고 기도하겠습니다.